Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good day, everyone. Inshallah, today we will proceed with our next lecture entitled Food Hygiene Regulation 2009. So previously kita dah cover food law di Malaysia, Food Act, and last week food regulation. Hari ini food hygiene regulation. So in general, food hygiene regulation ni dia uh, berada di bawah Seksyen 34 Akta Makanan lah. Yang kita pernah belajar 2 minggu lepas kan. So semua boleh download dokumen ni, boleh scan QR dan juga boleh buka juga di website hq.moh.gov.my untuk download peraturan kebersihan makanan ni lah. Ada 2 version, macam biasa English and Malay version lah. Okay. So pernah dengar kes ni? Restaurant owner fine for non-compliance of hygiene regulation di Tuaran Sabah, yang mana dia didenda RM1,500 kerana tidak mematuhi lah peraturan kebersihan di Malaysia. Okay. So kalau you tengok lagi pada sekitar tahun 2022 kan, ada satu video viral seorang mak dan anak ni lah, yang mana anak dia buang air dekat dapur. Yang boleh search video ni dekat YouTube ataupun TikTok ya. Insiden ni berlaku di Johor lah dan mendapat kecaman daripada semua lah netizen lah. Okay, next. Dalam food hygiene regulation dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 topik, part yang penting lah, bahagian yang penting, yang utama lah daripada preliminary sampai ke miscellaneous lah. So dalam basically dalam kalau kita tengok buku kita ni, part yang pertama tu preliminary macam biasalah, citation. This regulation may be cited as Food Hygiene Regulation 2009. Dan dalam part yang kedua, part 1 section kurungan 2 itu dia ada interpretation lah, yang mana dia menghuraikan contohnya apa maksud potable water, microbiological contaminant, seal container, clean. What is clean kan? Clean means condition of all such circumstances which shall not lead to or cause any contamination to food with filth or other objectionable matters such as food residue, soil, dirt and greases. So itu maksud clean. Ada juga maksud fish, maksud perishable food, maksud owner, maksud food handler, who are food handler. Dalam interpretation ini dimaksudkan is directly involved in the preparation of food, come into contact with food or food contact surfaces, and food handles packages of unpackaged food. So itulah 3 kategori food handler. Dan dalam peraturan ni sangat banyaklah terma-terma food handler itu digunakan, juga owner sendiri lah. Itulah di part 1 kurungan 2 interpretation. Next, dalam part 2 pula dia bercerita tentang registration of food premises. So dalam ni juga dinyatakan kalau kita ambil beberapa kan, food premise to be registered, dalam contohnya application of registration, certificate of registration nombor 5 kan. The director after considering an application under sub regulation 4 kurungan 1 and on being satisfied with the information and particulars submitted, issue a certificate of registration for food premises as prescribed in second schedule. Saya buka second schedule juga. Berapa harga yuran dia? The fee for certificate registration shall be RM30. So mungkin nanti bila-bila you all pergi mana-mana kafe atau mana-mana kedai, boleh tengoklah sijil tu macam mana kan. So berapa lama tempoh sah sijil ni? Ialah not exceeding 3 years after the date of issuance lah. Dan juga boleh renewal. Kat sinilah punca kuasanya. Next, kita terus ke part yang ketiga, conduct and maintenance of food premises. Dalam ni ada beberapa chapter. Chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Kita pergi sikit dalam chapter 1. Display of certificate of registration notice in food premises. So sama, food premise owner must display the certificate of registration tu lah. So that's why lah kalau kita pergi kedai makan, restoran, dia ada tampal dia punya sijil tu dekat, biasanya dekat kaunter bayaran lah dia letak kan. Then
tanggungjawab bos juga, food owner ni juga, premise owner ni juga untuk remind food handler to wash their hand thoroughly before commencing work immediately, dan juga immediately after using toilet and after handling raw food or any contaminated material. That's why lah di mana-mana food restaurant ni ataupun food premises ni dia banyak sinki lah. Keluar tandas ada sinki, nak masuk dapur ada sinki, nak masuk kilang ada sinki. Sebab dia nak mematuhi peraturan yang kena sentiasa basuh tangan ni. Okay. Next ada food safety assurance program. Owner or food premise specified in the third schedule shall provide a and make available a food safety assurance program in the food premises. Menjadi tanggungjawab. Kita kata dalam kes ni bos lah kan. Owner kedai itu untuk sentiasa mengadakan safety program kepada pekerja-pekerja dia lah. Okay, kalau tak buat boleh dikira salah dan boleh didenda lah. Not exceeding RM10,000 or imprisonment in term of not exceeding 2 years. Dan ada part on food traceability system, general duties of proprietor, owner and occupier. Sama juga kalau you all ada cita-cita nak jadi food premise owner, kena tengoklah apa tanggungjawab dia. Pertama, make sure comply dengan requirement dalam chapter 2 dan 3 di chapter 1 Next chapter, not employ and or allow any food handler to work in his premises unless the food handler has gone a food handler training and has been medically examined and vaccinated by a registered medical practitioner. Sama lah bila kita ambil food handler training, kita kena cucuk typhoid. Itu basic requirement. Mungkin sekarang ada syarikat yang kata wajib vaksin COVID. Mungkin part of that lah untuk keselamatan lah. Lagi tanggungjawab dia made and be made available for inspection. Kena sentiasa bersedia lah kan bos-bosnya. Sebab yang kalau kena saman itu bos lah, bukan pekerja sahaja kan. Okay. Ni contoh kan di BKL keluar notis compound kepada peniaga kan. Dan ni di bawah peraturan inilah kalau kita tengok tidak memiliki lesen premis dan iklan, tidak menggunakan biodegradasi dan cara penyampaian makanan yang tidak sesuai. Itu kesalahan dia lah. Dan kalau tengok bawah ni ialah tangki, bukan satu tangki yang diletak di bawah sinki untuk fat trap ataupun waste trap lah kat bawah ni kan. So ini pun ada jadualnya, ada kaedah pencuciannya dan sebagainya lah. Okay. Then chapter kedua, kita go for chapter kedua, general requirement for food premises. Ada location, ada general design, water supply, cleanliness. Kita ambil contoh cleanliness kan. Food premise shall be maintained all the time in good, clean and tidy condition. So sama lah dalam food handling training, kita sentiasa menekankan tentang kebersihan. Bukan dia tak boleh kita tak boleh biasakan lepas siap buat kerja baru bersih. Tak boleh begitu. Dia kena sentiasa dalam keadaan bersih. Kalau ada sampah, terus buang sampah. Jangan kumpul sampah tu atas meja kerja contohnya kan. Food premises shall be free from any accumulation of boxes. Sampah-sampah ni kena buang. The cleaning of food premises shall be carried out at least once daily and include the removal of food residue and dirt whenever necessary. They shall provide adequate facility for cleaning. Bos kena make sure penyapu ada, mop ada, sabun ada. Semua tu kena ada. Kerja bos lah tu kan. Kalau bos hire orang lain kisah lah kan. Tapi tanggungjawab bos lah kan. There shall be provided available all time adequate supply of suitable cleaning agent disinfectant. Sama sambungan dia. Every cleaning agent and disinfectant used in food premises shall be adequate kena label and not to be stored in areas where food is stored. Macam mana kita pun maklum kan. Chemical dan makanan tidak boleh ada berdekatan ataupun sebelah menyebelah dalam ataupun satu ruang yang sama pun tak boleh kan. Okay. Next, pest control. Kewajipan food handler juga, food owner juga, premise owner dan juga food handler untuk ambil berat tentang pest control. Owner at all time keep the premise free from any pest. Tanggungjawab bos ni. The owner on becoming aware of the presence of any pest in the premise. Bos kena tahu tanda-tanda najis lah. Kena ambil berat lah kita kata kena sentiasa cakna dengan kebersihan itulah ini dalam kes pest control. A pest control treatment shall only be carried out by using a suitable chemical, physical or biological agent and without posing a threat to the safety of food. Make sure chemical yang kita gunakan tu for sure tak boleh kena makanan lah kan, ataupun kena berhati-hati lah dengan penggunaan chemical itu. Tak kisah di luar premis ke di dalam premis ke, kena aware lah dengan keadaan itu lah. Ni contoh lampu dalam
kita mungkin pernah nampak UV lamp ni kan. UV lamp ni dia boleh detect, lampu dia warna biru, dia boleh detect sisa-sisa najis dan juga pergerakan ataupun air kencing sekalipun air kencing tikus kan. Dia boleh detect color lah. Dia akan ada berlaku color yang kontra lah. Kalau kita suluh dalam tempat gelap kan. Ni contoh kalau kita pun nak tengok, nak kenal kan, bos kan kena kenal kan. Macam ni tahi cicak kan, small black pellets. White tips usually found on wall near window. Ini najis lipas cockroach. Ni properties dia dan ni najis tikus lah. Okay. Dalam kes ni tikus lah mungkin dia kencing kan. So kita air kencing tak nampak kalau kering kan. So kita boleh guna UV lamp lah untuk kita detect. Ni contoh kes di Pahang. Three eateries with red droppings, poor hygiene, ordered to close in Kuantan. Kedai ditutup di Indra Mahkota sebab dijumpai kesan-kesan daripada tikus lah. Sampai tikus mati pun ada kan. Tengok dia kata dia tidak mematuhi akta ini, regulation, food hygiene regulation ni di bawah akta makanan jugalah. Food hygiene regulation. Next, chapter 3. Kita pergi ke chapter 3 pula. On specific requirement for food premises. Kalau tengok ada floor surface nombor 18. Macam mana keadaan lantai, kena make sure sentiasa bersihlah lantai kita kan. Kalau boleh dalam banyak-banyak kilang, kalau kita boleh nak mudah kita guna lantai yang warna cerah lah supaya kita senang nak nampak kekotoran itu kan. Nampak hitam macam elegan kan. Tapi sebenarnya kurang bagus lah sebab kita tak boleh nampak kekotoran itu. So penggunaan impervious, non-absorbent, washable and non-toxic material, dan make sure juga kena ada pengairan ataupun perparitan tu macam parit lah kan, longkang yang bagus lah. Drainage kita tu make sure betul lah dalam dalam kita punya food premise. Sama lah dalam requirement GMP pun lagilah strict kalau untuk drainage ni kan. Next, wall surface maintain in good condition, easily clean and where necessary disinfected kalau perlu kan. Ini penggunaan material lah. All angle between a wall or a floor in food premise shall be sealed and covered to facilitate cleaning. Then lighting, penggunaan lampu dan kekuatan cahaya lampu kan kena sesuai lah. Shielding, door easily open, easily clean and when necessary disinfected. Smooth non-absorbent surface and self closing. Sekarang mungkin kita dah menggalakkan penggunaan pintu plastik berbanding pintu kayu. So kita maklum pintu kayu menggunakan boleh serap air kan. So dia tak sesuai kan. Sama juga furniture, fitting and food contact surfaces. Make sure it must be clean all time lah. Dan digalak juga kan. Sama juga furniture ni tak, kalau boleh kita elak daripada menggunakan kayu lah. Supaya tidak menyerap moisture dan sebagainya kan. Ni contoh. Dapur kan, tengok pun macam rasa makanan tu macam sedap kan, tapi cik tengok kat belakang kan, hancur lebur kot kan. Ni belah kiri pula, biasa tengok lantai dia hancur lebur kan. So ni tidak tidak sesuai lah untuk premis makanan kan. Next, continue chapter 3, section 25, bercerita tentang food storage. Make sure suitable storeroom untuk raw materials kita simpan di satu tempat yang khusus, tak boleh campur-campur kan. There shall be different storeroom for the storage of raw food material and ingredient and for storage of processed food material. Maksudnya kalau make sure kita ada banyak section lah, senang kita katakan. Ada section raw bahan mentah, ada section separa mentah kalau ada kan, premix dan sebagainya, ada section end product dan sebagainya. All fitting or equipment used or to be used for storage food in our premise shall be made from suitable material. Biasanya kita akan ambil food grade material lah kan. Be design and construct to permit adequate cleaning and disinfectant. Bila kita design kita punya area tu make sure senang untuk dicuci. Jangan semua barang rapat ke dinding, lepas tu tak nampak ruang untuk kita, susah nak masukkan mop ataupun penyapu kan. Itu tidak digalakkan. Where any food needs to be stored in chill or frozen condition, the storage facility for such food shall comply with the following requirement. A separate refrigerated storage for raw food material and processed food material. Maksudnya tak boleh campur peti kan. Okay, bahasa mudah peti sejuk lah. Tak boleh campur raw material dengan processed food material. Facility is defrosted whenever necessary to maintain refrigeration efficiency. Kena ada regular maintenance.
Inner layer of facility is made of a smooth and non-toxic metal or other impervious material. So then any device used to record temperature in the facility accurate to a plus minus 1 degree Celsius. So kena maklum juga, make sure chiller dengan freezer kita tu mematuhi temperature yang dibenarkan lah. Uh, Ingat kan berapa temperature chiller, berapa temperature freeze kan. Next ada air ventilation dan sebagainya. Next, wajib juga untuk sebagai anda sebagai bos nanti kan, untuk prepare changing room kepada pekerja. Mungkin changing room tu biasanya akan ada kerusi, akan ada locker lah kepada pekerja kan, untuk mereka simpan beg ke handphone ke kan dalam dalam locker lah, ataupun tempat dia berehat. Next, wash basin 27. Wash basin ni provide adequate number of wash basins suitably located and designated for washing water. Washing hand washing station lah biasanya kan. Make sure ada air yang cukup. Tak boleh air sikit untuk basuh tangan kan. Kena sediakan sabun dan juga suitable detergent in the dispenser. Kena ada towel ataupun hand dryer kan. Kena keep clean and maintain equipped with non-hand operated taps. Maksudnya tak boleh buka pipe dengan tangan. Kena sama ada guna siku ataupun guna kaki lah. Okay. Tu tanggungjawab bos lah kita katakan. There shall be different wash basin for washing hand and washing food. Tak boleh letak sekali kan. Situlah tempat basuh tangan, situlah tempat basuh-basuh bahan mentah kan. Tak boleh begitu kan. Ini contohnya dua premis makanan kotor di arah tutup. Ni di mana ni? PPKHT kan. Gambar sebelah ni mungkin pernah tengok viral kan. Malaysia kot. Cuci pinggan air kotor kerana pekerja baharu tidak boleh diterima kan. Dia pakai air ni je untuk basuh tray tu kan. Lepas tu dia lap-lap-lap pakai untuk roti canai lah, tosai dan sebagainya. Itu kesalahan lah di bawah akta inilah, peraturan ini. Next, kita pergi kepada part 4. Food handler. Ada beberapa chapter juga. Chapter 1 training, chapter 2 protection of foods. Tengok food handler training dalam ni lah. Mungkin ada yang persoalkan kenapa kena ambil food handler training kan. Sebab peraturan ni lah. Peraturan ni mewajibkan food handler untuk bukan sekadar duduk tapi kena lulus lah. Nanti kalau you all ambil food handler training ada 2 section. Mula-mula kita masuk kita akan ambil satu exam. Lepas tu kita akan dengar talk dan lepas tu kita akan ambil balik exam tadi. Nak tengok pemahaman kita ada perubahan ke tak sebelum dengan selepas training dulu. Okay. Kalau perlu, ni kuasa minister, director lah untuk menambah apa-apa keperluan latihan yang lain lah. Okay. Bila kita training ni, dia akan pergi kepada peraturan 31. Bila kita training, kita akan cucuk selepas training lah. Kita akan cucuk typhoid. Yang vaksin typhoid. Cucuk kat bahu lah. Pergi ke klinik KKM atau klinik swasta, boleh cucuk typhoid. Minta dia request untuk cucuk typhoid, ada bayaran je lah. Any food handler who suffers from or is a carrier of foodborne disease or suspected to be suffering from or to be carried. Maksudnya siapa-siapa yang sakit not be allowed to enter food premises or handle food, immediately report to the management about his health condition, be suspended from working. So kalau you demam bila you kerja nanti, janganlah paksa diri untuk datang bekerja. Sebab dalam peraturan ini digariskan, tak sihat, jangan datang kerja dan report dekat bos. Anda layak untuk mendapat cuti ataupun anda tidak dibenarkan lah untuk handle food pada ketika itulah kan. Even kalau you salah, tak mematuhi dua ni, you yang salah. Boleh dikenakan di bawah akta makanan ni lah. Personal hygiene sama. Semua maklum kan, masuk lab pun kena tak boleh ada pantang larang. Kita ada peraturan ni kan. Apatah lagi masuk food premise lah. Contohnya kena pakai pakaian betul kan. Kena pakai head cover kalau yang tak tutup kepala kan. Atau kena pakai apron. Atau pakaian yang sesuai yang dibenarkan lah kan. Wash hand sebelum bekerja dan selepas bekerja kan. Jaga tingkah laku kan. Yang boleh menyebabkan contamination dalam makanan kan. Maksudnya contoh kalau kita pernah tengok viral beberapa minggu lepas, seorang food handler dekat satu kedai bakery yang famous ni, dia cium duh tu, viral kan. Dia cium duh tu kan. Tu antara kesalahan di bawah inilah. Yang boleh menyebabkan contamination pada makanan itu. And then make sure poket-poket itu kosong lah dalam poket-poket baju kita tu kan. Kalau kita pakai apron ada poket kan. Dan
dan last sekali, tidak boleh memakai uh, jewelries atau jam ataupun apa-apa pin lah, ataupun apa-apa aksesoris lah ketika mengendalikan makanan. Kalaupun you kata tak apa, saya tutup elok, tak boleh begitu. Sebab dia ada risiko-risiko selain daripada tersentuh pada makanan, dia ada risiko kecederaan juga. Kena aware yang tu lah. Okay. Then kalau kita boleh tengok lagi, ini case kan. Kenapa food handler perlu cucuk typhoid? Biasanya sebabnya case inilah boleh tengok lah dalam link ni kan. Dia bercerita tentang macam mana wanita ini sakit tapi dia masih bekerja. Dia tak sedar pun kot dia rasa dia sakit tapi dia kerja je. Mungkin kata biasa je ni kot kan. Dan menyebabkan semua orang yang makan makanan dia tu semua warded lah. Kisah dia kan. Tengok dalam, kalau tengok dekat TikTok viral baru-baru kan. Lama dah ni, tahun lepas kan, sekitar tahun lepas. Ayam goreng ni kan. Dia letak kat sini je kan. Lepas tu abang ni dia bancuh ayam tu memang dalam periuk orang tapi buat atas lantai je kan. So, itu antara isu-isu yang berkaitan. Next, kita pergi ke chapter 2, Protection of Food, yang mana bercerita tentang handling of food and appliance. Kalau tengok, uh, food shall not be brought into direct contact with any material or substances that may contaminate in food. Tanggungjawab food handler lah untuk memastikan tak berlaku contamination kan. So kalau contohlah kita kata ada orang nak sabotage, dia salah di bawah section 35 inilah. All appliances and container used in food premise are to be maintained. Kena basuh sentiasa kan. Dan basuh kena menggunakan disinfectant lah. Tak boleh basuh air saja kan. All appliances and container do not yield up or impart anything. Tak boleh ada poisonous injury substance dalam tu. Food handler kena pastikan benda itu kan. Kalau ada contoh lagi kan, baca yang bawah kan. Different cutting board shall be used for raw and cooked food. Even ada yang praktis daging lain, sayur lain, ikan lain. Maksudnya dekat kilang kedai kita nanti, restoran kita nanti kena ada different color of chopping board lah. Biasa orang differentiate by color lah. Okay. Cutting board used in preparation of food is not defective and can be readily and easily removed for cleaning. That's why lah ada pendapat kita tak dibenarkan untuk menggunakan chopping board kayu sebab dia boleh menyerap air dan juga contamination tu boleh berlaku sangat mudah kan. Okay. Boleh baca lagi kan? Sweep, kena cuci dan sebagainya kan. Ni contoh kalau tengok siapa-siapa follow TikTok Always Food kan, dia pakai different chopping board. Saya tengok kan. Kalau daging, ni daging ni, daging viral ni, dia pakai warna merah. Kalau ikan, dia pakai warna biru. Kalau sayur, dia pakai warna hijau. So, dia ajarlah cara-cara nak guna chopping board kan. Boleh tengok dekat TikTok dia kan. Next, kalau section 36, preparing, packing and serving food. Kalau saya highlight kat sini, do not use bare hand to handle any unwrapped food. Makanan yang dah dibuka, jangan guna tangan. Better kita akan guna glove lah. Next, do not use his breath to open any bag or wrapper kan. Jangan pandai-pandai, kena disyarat lah. Then, food warmer maintain temperature of above 60 degrees C. Food warmer ni macam mana? Kalau you all pergi dekat kios, nampak food yang ada bakery products tu, itulah food warmer dia kan. Okay. Sama food handler who prepare, pack or serve food from swine origin shall not at the same time prepare, package or serve food from non-swine. So, kena separate dalam case ini kan. Okay, lagi kita tengok storage of food. Section 38, 37, 38. Kalau kita kat sini, ini dia panduan ini memberi regulation ni memberi panduan lah berapa jarak antara dinding. Antara dinding dengan contoh kita kata meja kita, jarak dia minimum 15 cm. 15 ni banyak mana? Sekitar satu pembaris panjang. Sekitar satu pembaris. Senang kira kalau kita mengiring boleh lalu lah. Seolah-olah gitulah kan. 20 cm above the floor, jarak antara makanan dan juga lantai tu kena above the floor. Biasanya kita letak pallet lah. Okay. Lagi kita tengok chill condition tadi, sambungan tadi kan. Chill condition yang dia kata kena detect, kena ada thermometer tu. Thermometer lah kita panggil kan. Between temperature of -1 to 10 degree Celsius. Make sure as a boss kena monitor benda tu. That's why lah kalau ada team quality control, dia sentiasa catat setiap setengah jam ke setiap sejam dia pergi check chiller dengan freezer ni betul ke tak. Freezer -18 in storage facility lah. Okay. Next, food hygiene regulation part 5. Kita pergi ke part 5. Special requirement in handling, preparing, packing,
serving, storing, and selling of specific food. Ada beberapa perkara lah kat sini. Daging, ikan, aiskrim, susu, air batu, vending machine kan. Ada 6 chapter kan. Kalau kita tengok, preparation of meat pun digariskan juga. Uh, the area used for preparation of meat is clean, disinfected before and after preparation. Disinfected macam mana? Bukanlah semestinya pakai sanitizer, bukan. Dia kena sentiasa bersih lah. Kalau meja tu kena cuci dengan disinfectant dan sebagainya kan. Kita kena operate the area or equipment for cutting, deboning and further preparing fresh meat is reserved for those purpose only, and such area is maintained in temperature below 15 degrees Celsius. So kena make sure ada satu ruang khas untuk you prepare daging tu lah. Okay. Frozen meat is stored in a room or container at temperature -18. So freezer temperature lah. Okay. Then sale of meat. Ni mungkin kontroversi sikit kan. A chilled meat is stored in a temperature between -1 to 10 degrees Celsius. Sebagai penjual, kita kena contoh paling mudah kita pergi mall lah kan, Maiden ke Giant ke, betul ke tak dia simpan daging tu kan. All meat on display or exposed for retail sale is kept in a refrigeration unit or an effectively insulated facility maintained at or below temperature of 10. So, macam mana dengan daging-daging dekat pasar tu kan? Tu boleh further study lah kenapa dia macam tu kan. Okay. Ni daging macam ni kan? Boleh ke tak boleh kan? Okay. Menjadi kontroversi kan. Handling of fresh fish. Sama juga ada temperature dia yang dibenarkan. Stored under ice in appropriate facilities. So make sure bila kita nak store ikan tu kena ada ais sekali. Tak boleh ikan kosong sahaja kan. Re-icing as often as necessary. That's why kita tengok dekat pasar, ada pekerja tu dia, ataupun dekat mall lah, dia kalau macam tak ada ais, dia pergi lapiskan ais atas ikan itu. Itu syarat dalam food hygiene regulation ni lah. Okay. The filleting, if gutting of fresh fish is carried out on board or vessel, clean water is used for washing. Maksudnya tak boleh bila dia buang insang perut ikan tu kena terus basuh lah ruangan itu. The filleting and cutting of fresh fish is carried out in such manner to avoid contamination or spoilage of such fish. Okay, boleh further lagi kan. Ni dalam kes kan, 3 maut, 3 lagi dirawat terhidup gas beracun dalam kapal. Kalau kita baca dalam kes ni 2016 ni, di dalam ruangan penyimpanan ikan tersebut terdapat gas berbahaya, hydrogen sulfide, yang melebihi paras bahaya dan boleh menyebabkan maut. Dalam ruangan ni, dia letak hydrogen sulfide sebelum dia letak ais dan juga ikan, supaya ikan tu tahan lama. Tapi dia menggunakan overdose lah. Dan bila kita buka, mungkin orang tu turun nak settle apa-apa kat bawah tu, maut lah kan. Dan juga keracunan gas lah. Itu bahayanya lah kan. Next, kita tengok section 49, conduct of person selling ice cream. So basically, untuk menjual, kalau kita nak menjual ice cream, kita nak jual pastry and ice cream tu kan, kena make sure kita ada satu freezer khas lah, -18 degrees Celsius kan. Temperature requirement, a food handler who process milk, dalam kes ni milk kan, shall upon acceptance of milk ensure that milk is cool as soon as possible to temperature not more than 6 degrees Celsius and kept at that temperature until the milk is processed. Maksudnya kalau you nak proses susu, make sure susu yang sampai itu pada temperature 6 degrees Celsius. Okay. Kecuali kalau the processing of milk begin immediately. Kalau sampai terus guna or within 4 hours after its acceptance, boleh. Masih dibenarkan kan. Operate to the high temperature. Itu susu. Next, food vending machine. Vending machine dekat sini pun ada kan. Ada syaratnya di bawah peraturan ini kan. The owner operator of the food vending machine is kept in a good working order and condition. Tanggungjawab operator itu, owner vending machine, untuk memastikan sentiasa bersih. That's why kalau you tengok iklan, bukanlah iklan, promosi ataupun laporan vending machine yang IPR Kerajaan Malaysia buat tu, bila setiap kali orang yang menerima bantuan tu pergi kepada vending machine untuk dia refill dia punya makanan, dia akan lap ataupun dia akan lap that machine, sebab itu part of requirement, tanggungjawab dia lah. The vending machine kept clean and sanitary, free from pests. Tak boleh ada tikus dalam tu kan. The vending machine is used exclusively for sale of food only. Tak boleh you letak, cakap apa
tiba-tiba nak jual mainan dalam tu kan, tak boleh, tak dibenarkan. Kalau vending machine tu untuk makanan, makanan sahajalah dalam tu kan. Okay, then water vending machine pula, ada dua jenis, food to food kan, ni water pula kan. And owner water vending machine is designed and constructed to permit easy cleaning. Make sure design tu lah. Uh, Recessed and guarded corrosion resistant, sebab kita menggunakan apa tu, material besi tadi kan. Effective system of handling grip, spillage and overflow of water, sebab air kan. The water vending machine has a backflow prevention device for all connection with the water supply. Ni biasanya kalau kita tengok vending machine, tak semestinya yang vending machine air itu saja kan, mungkin juga terlibat vending machine contohnya untuk yang isi air yang dalam kandungan yang banyak tu. Contohnya Dr. Sukida kan, yang kita biasa tengok kita berjalan tu kan. Contohnya dia perlu patuhi peraturan ini lah. Bukan gedegang tu semata-mata lah kan. Gedegang tu masuk kategori ni. Tapi ini yang air bayaling pusing satu tong besar kan. Okay. So ni contoh Family Mart punya vending machine kan, dia perlu patuhi food vending machine peraturan tadi lah. Okay. Ini IPI yang saya maksudkan. Tempat kita jarang lah ada kan, tapi dekat Pahang dah start adalah Family Mart. Kat Terengganu slowly but surely insyaAllah kan. Next, part 6, carriage of food, yang bercerita tentang section 56. Kalau kita tengok, kita baca sikit. Ice, vending machine, 56. Carriage of food, a person who carries food shall ensure that a vehicle used in the course of carriage of food is clean and good working. Kalau mungkin peraturan ini sesuai juga kepada Grab driver kan, Grab rider lah yang menghantar makanan kan. Effectively permit the separation of food from non-food item, ataupun lori pun termasuk dalam ni juga. Not carry hazardous or poisonous item, able to maintain temperature required dalam makanan tu kan. Person who intend to use any vehicle to carry food shall ensure that the vehicle is clean and disinfected. Okay, sama kalau use to carry swine origin, shall not use the same vehicle to carry any food of non-swine. Tak boleh campur lah. Okay, kalau dibawa makanan sejuk, dia kena guna lori yang ada chill temperature lah, chilling system lah. Okay, wajib begitulah. Itu regulation inilah. So itu sahaja untuk topik. Boleh baca lagi kalau yang hujung-hujung macam biasa, macam semalam lah, miscellaneous, preparing etc. of food within food premises, compoundable offence, compounding of offence, payment of compound, macam lecture lepas lah. Dan selepas tu dia dalam dokumen ni juga ada jadual-jadual dia lah yang bercerita yang you boleh further explore lah. So ni artikel ni bercerita tentang IPR vending machine lah, yang mana dia menekankan tentang food safety compliance lah. Adakah syarikat-syarikat yang melaksanakan IPR itu mematuhi peraturan-peraturan food regulation dan juga food hygiene regulation. So last but not least, saya ada sediakan sedikit quiz untuk topik ni. So you all boleh klik link tu ataupun boleh scan QR ini dan diminta untuk menghantar to click submit before 1 PM pada hari ini. Hari lecture kita itulah 28 Oktober 2024. Dan kalau siapa-siapa yang guna iPhone, kalau tak boleh buka guna Safari, boleh copy link tu dan buka di Google Chrome search engine lah. Okay. And the passing mark is 50%. That's all from me for this lecture. Thank you very much for your attention. If you have any question, you can in this form you can ask question and we will discuss in the next class. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone.